Vitajte pri novej epizóde GBAS Rádia. Tak ako každý týždeň, aj teraz máme pre vás pripravenú novú zaujímavú tému. Tak neváhajte, nasaďte si slúchadlá a prajeme vám príjemné počúvanie. Love is in the air. Valentine's Day is here, and we all rush to supermarkets to get something nice for our loved ones. Even we, broke students, will try to make our better half smile. Only in the US, $18.5 billion are spent each year just to celebrate this one day. So it would be good to know the reason behind this special day and why we celebrate love exactly on the 14th of February. In the second half of this episode, we'll cover history of dating and flirting. Väčšina z vás si pravdepodobne myslí, že Deň svätého Valentína je kresťanský sviatok, pomenovaný podľa nejakého svätca, ale nie je to celkom tak. Ak by sa dalo rozprávať o kolíske 14. februára, bol by ňou staroveký Rím. Slávnosť Lupercalia, ktorá sa konala od 13. do 15. februára, oslavovala Reu. Myslím, že väčšina z vás si pamätá príbeh o Romulovi a Rémovi, o tom, ako ich dal ich strýko utopiť, o tom, ako sa nad nimi zmilovala slúžka a o tom, ako si ich po nepodstatných dramatických udalostiach osvojila vlčica Rea. A presne pre túto vlčicu sa ešte pred našim letopočtom začali oslavovať tieto dni. Nie je veľmi známe prečo, ale sviatok bol neskôr zasvetený bohovi Luperkovi, z toho vychádza ten názov, či Faunovi. Názov a praktiky však zostali úplne tie isté. Ľudia, najmä mladí a slobodní, sa v polovici februára zhromaždili pri jaskyni, v ktorej vraj Romulus a Remus vyrastali. Obetovali sa kozy, psi a muži bili nahé ženy remienkami zo zvieracej kože na zaistenie plodnosti. Bežal sa posvetný beh do kruhu, ktorý mal vytvoriť ochranu pred vlkmi. But you shouldn't imagine this festival as happy, mature and innocent. It was brutal. Nakedness and blood were everywhere. Even when it was a celebration of fertility, women were dishonored. Since all this was supported, the men chose a woman's name from a jar, randomly. They were supposed to stay together during the festival. Usually they lived together until the rest of the year, sometimes they even got married. If not, the ritual was repeated next Lupercalia. A teraz poďme na svätého Valentína. Bolo ich naozaj veľa a kolujú rôzne legendy. Jedna hovorí o jednom, druhá o druhom a tretia o oboch. Najznámejšia je však o kňazovi z Rímskej ríše, ktorý sobašil mladé páry. Na tom by nebolo nič zlé, keby sa to nebolo udialo za vlády cisára Klaudia II. Tento pán miloval svoju armádu nadovšetko a tak zo strachu, že by sa vojaci rozhodli neísť za neho bojovať kvôli svojim manželkám či deťom, vydal zákaz vojenského ženenia. A tak mladých potajomky sobášiel Valentín. Tajomstvo neostalo dlho tajomstvom a Valentín sa ocitol pred cisárom. Odmietol zaprieť svoju vieru a tak ho zavreli do väzenia. Často ho navštevovali mladé páry a nechávali mu ruže, jedlo a ďakovné listy. Valentín sa dokonca vo väzení zaľúbil do žalárnikovej slepej céry a tesne pred svojou popravou zanechal list, na ktorom sa podpísal od tvojho Valentína. Povráva sa, že dievča zo slepoty vyliečil a zomrel presne 14. februára 269 nášho letopočtu. This patron of lovers, as some call him, was very practically used by the church in the 5th century. The Romans had a load of pagan celebrations, which they obviously didn't want to give up. So after Rome accepted Christianity, the priests started to cover these pagan holidays with names of Christian saints. 14th of February is not an exception. The brutal celebrations stopped, and it was more about love than fertility. In the 14th century, an English poet, Geoffrey Chaucer, recorded Saint Valentine's Day as a day of romantic celebration in poem Parliament of Fowls, writing,
For this was on Saint Valentine's day. On every bride come fair to chase his mark. Around 35 years later, Duke of Orleans wrote the earliest surviving Valentine to his wife while he was imprisoned. The note is now part of the manuscript collection of the British Library in London. Valentine's Day is even mentioned by Ophelia, character from Shakespeare's tragedy Hamlet. By the middle of the 18th century, it was common for friends and lovers to exchange handwritten notes and later printed cards. Mother of the Valentine, Esther Howland, was the first to start selling mass-produced Valentines in America. Today, an estimated 145 million Valentine's Day cards are sent each year, making Valentine's Day the second largest card-selling holiday of the year, right after Christmas. S tlačenými valentínkami prišli na trh aj ozdobné balenia na čokoládu, hlavne tie v tvare srdce. V druhej polovici minulého storočia sa vymieňanie papierových valentínok zmenilo na obdarúvanie darčekmi, ako sú šperky. No, čo sa týka oslav Valentína v modernom svete, nie všade sa 14. február považuje za deň lásky. V Brazílii sa napríklad tento termín prekrýva s termínom karnevalu a oslavuje sa až v júni. Americký portál News and World Record odporúčil Brazíliu všetkým nezadaným, ktorí nechcú prežiť Valentína so svojimi blízkymi ako skvelú februárovú dovolenkovú destináciu. No a napríklad v Japonsku sú ženy tie, ktoré obdarúvajú mužov valentínkami a sladkými potešeniami. 14. marca sa oslavuje deň odpovede, kedy by muži mali opätovaným citom odpovedať. A ak odpoveď niekto náhodou nedostane, 14. apríla môže ísť do reštaurácie a nariekať nad čiernymi rezancami. Japonci tiež rozoznávajú rozdiel medzi valentínkami z povinnosti, valentínkami z priateľstva a valentínkami z vrúcnej a nehynúcej lásky. Pre každú z nich majú špecifický názov a považujú ich za veľkú súčasť neverbálnej komunikácie. No a keď už sme pri tej neverbálnej komunikácii, skúsme sa pozrieť na históriu randenia. We all know how it worked during the bigger part of human history. Women were traded. Yes, you heard that right. Traded. For land, money, food, or partnership. All that mattered was the benefit for the parents, usually the father of the soon-to-be wife and husband. Or maybe not so soon-to-be. In 1489, there was a treaty signed between two powerful families. They agreed that the 2-year-old prince, Arthur Tudor, will marry, at that time, 3-year-old Catherine of Aragon. Marriages were strictly strategic. Another example is a quote of the Habsburgs, especially of Maria Theresa, which I will say in Slovak. Vojny nech vedú iní. Ty, šťastné Rakúsko, sa žeň. Maria definitely lived by this quote, since she had 16 children, out of which only one married for love. Why? Because it was her favorite. Of course, not everybody was keen of this idea. Jean-Jacques Rousseau published a book about a young couple who couldn't get married because of expectations and different social classes. In this book, he sides with the said couple, and this novel became his best-selling book whatsoever. It was one of the first public disagreements with the marriage politics, and instead offered new look and importance of feelings of the individuals about to get married. Another author who commented by his work on the dating situation was Brandon Thomas in his famous comedy Charlie's Aunt. Last century it was made into a very funny movie, but concerning the synopsis, it's very sad, at least for Charlie. He invites a girl for a lunch, but his aunt is unable to join them. This creates panic, because young couples should never be alone. So he convinces his male friend to dress up as an old lady and to eat with them. Author wanted to point out that having a chaperone was as old-fashioned as the chaperone itself. As much as the audience agreed, the play was not powerful enough to change the society.
Posuňme sa do viktoriánskej éry, kde sa zase nič nezmenilo. Manželstvá boli dopredu dohadované a len málo ktorí šťastlivci sa vydali či oženili z lásky. Asi najzaujímavejším bude ale nadmerný počet vydaných kníh o etikete a radách pri dvorení. Pre mužov sa väčšinou radilo nízke ego, neveľká komunikatívnosť, neprelietavosť a starostlivosť o vybranú dámu. Čo sa týka rád pre ženy, boli podobné typu pekne sa obliecť, milo sa usmievať, veľa sa červenať a neakceptovať od mužov žiadne darčeky. Páry sa nemohli porozprávať, ak ich predtým nepredstavili starší členovia spoločnosti a nemohli sa na verejnosti ani poboskať. Za to si mohli vymeniť krátke odkazy, ktoré museli prejsť očami rodičov či starších príbuzných a vymeniť si pramene vlasov. Viktoriánska éra sa končí nástupom nového okrúhleho 20. storočia. Vtedy len 11-ročný George Orwell bol v škole prichytený pri čítaní prvej anglickej novely o randení dospievajúcich ľudí bez dozoru. Masová produkcia aut umožnila väčšiu slobodu a po prvej svetovej vojne si páry užívajú stretnutia kdekoľvek v spoločnosti. Randenie bolo konečne zábavou a bolo bežné, že ak ste boli populárni, za deň ste stihli 2 až 4 konverzácie s vašimi rôznymi láskami. Až kým neprišiel veľký malý problém, ktorý my mladí dnes poznáme ako veľkú tragédiu s názvom Druhá svetová vojna. Všetci muži odišli na front a ženy sa museli starať samé o seba. Emancipácia a karierizmus išli vo veľkých mierach nahor. Hoci sa sľuboval návrat a opätovné stretnutie, vojaci v húfoch zomierali s fotkami svojich milých v rukách na frontoch. The end of war brought increased number of marriages and led to baby boomer generation. The invention of birth control about 20 years later affected dating and relationships in general a lot. You can only imagine how. It was yet another help for women to develop themselves and have more control over their own lives. As for the rock and roll and the hippies movement, well, we all know how it looked like. Free and chaotic. Nothing was taboo and everything was allowed. That changed with the arrival of AIDS in 1981. At the beginning, it was believed that homosexuals were the only ones who could be infected and who, in fact, spread the disease among others, which is obviously a complete nonsense. Conversations about sexuality and protests in the streets surged rapidly. Only after the right medical treatment was found, the fear disappeared. But not entirely. There are still parts of the world, especially third world countries, that are affected by this disease. And now, my one and only, technology. It was never so easy as now to meet new people. Movies like You've Got Mail popularized World Wide Web, which today allows us to do almost everything. Of course, we are in the middle of the pandemic. Let's just hope in the middle that is closer to the end. But still, millions of apps and speed dating opportunities exist out there. It is no longer expected to settle with the first and nearest person to you. You can have more dates and experience more relationships before you choose your life partner. Or you don't have to choose at all. It is completely up to you. After all, according to reports, more than 50% of marriages end in divorce only after 15 years. Rok 2100. Umelá inteligencia pochopila predošlý ľudský druh a zničila slobodné rozhodnutia ako také. Randenie neexistuje. Prístroje všetkých testujú a pre každého nájdu partnera, ktorý je najviac kompatibilný a potrebný pre život. Všetci budeme veriť prístrojom a ak aj nebudeme šťastní, budeme vedieť, že žijeme s tou najlepšou možnosťou. S partnerom vybraným vyššou formou ľudstva. Robím si srandu. Aspoň teda pevne dúfam. Pre GBAS Radio vyrobila Sára. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa vám epizóda páčila, neváhajte nám napísať na náš Instagram GBAS Radio alebo zanechať 5-hviezdičkové hodnotenie. Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce.
Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci s Učami Alumni a týmu GBAS Radio. Založené v roku 2020 Jakubom Abrahamom,